आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नया जो इत्तेहाद यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बाद मैं वो उस वक्त से देख रहा हूँ सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया पे क्या कोहराम मचता है, सोशल मीडिया से खबरें क्या आती हैं। वो जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था इब्तदाई तौर पे आतिफ खान के नाम से मंसूब बेशुमार, उन्होंने जो पोस्ट थी उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, उसको आवाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। देखें जी, अंदर से दरार पड़ना शुरू हो गई। ये देखें जी, इन्होंने मसालिक को तकसीम करने की कोशिश की है। ये देखें जी, ये मजहबी मुनाफरत की तरफ जा रहे हैं। आज जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शमूलियत का ऐलान होना था, तो उसके बाद का मंजरनामा ये है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं, देखें जी, पंजाबी भी बैठाया है, पठान भी बैठाया है, सुन्नी भी बैठाया है, शिया भी बैठाया है, और हमारी पूरे मुल्क से जो सूबाइयत की सतह पर नुमाइंदगी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब हो चुकी है, और मसालिक की जो नुमाइंदगी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो चुकी है। ये छोटे से क्लिप ने कि जो जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम मजहबी मुनाफरत में नहीं पढ़ना चाहते, और जहाँ पे साहिबजादा हामिद रजा बात कर रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि अपना मसलक छोड़ो ना और किसी के मसलक को छेड़ो ना। तो ये पैगाम ने इस वक्त आग लगा के रखी हुई है उन लोगों के दिलों के अंदर और सीनों के अंदर जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद इस तरीके से ये फूट डाली जा सकती है और इनके अंदर रखना डाला जा सकता है। आज दोनों का एक वक्त में मौजूद होना ये सबसे बड़ा इकदाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि दोनों को बैठा के जो पैगाम दिया है। इससे वो मुझे याद आ गए काजी हुसैन अहमद साहब के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मजहबी बुनियादों के ऊपर जो तकसीम थी उसको ख़त्म करने के लिए मजलिस वहादत MMA जो थी उसका क़याम अमल में लाने की कोशिश की, मुत्तहिदा मजलिस अमल की, और उसमें वो किसी हद तक बहुत कामयाब हुए थे। तो उसका अक्स कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अभी तक मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऑथेंटिक सोर्सेज से वो कंफर्म कर पाऊं। वो है कमिश्नर मुल्तान के मुस्ताफी होने की, क्योंकि जितने भी बाखबर जराए वाले न्यूज़ ग्रुप्स हैं, किसी ग्रुप के अंदर ऐसी खबर मौजूद नहीं है। लेकिन ट्विटर पे देखें तो ट्विटर डाउन जा रहा है, बहुत सी जगहों पे ट्विटर चल नहीं रहा। तो VPN के इस्तेमाल से आप ट्विटर तक जो रसाई हासिल करने के बाद खबरें देख रहे हैं, उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं कि जिसमें बहुत से एडवोकेट्स हैं जिन्होंने कमिश्नर मुल्तान के मुस्ताफी होने की तस्दीक की है या उसकी खबर को फैलाया है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, वहां पर भी आपको दिखाई नहीं दे रही। चलें, उसको एक जवाब बनाया जाता है कि बहुत सी ऐसी खबरें कि जो किसी के लिए केओस हो, किसी के लिए परेशानी हो, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं चलती। लेकिन वो बाखबर जराए वाले तमाम ग्रुप्स के जिसके अंदर उसकी तस्दीक हो सके, किसी ने अभी ऐसी तस्दीक नहीं की। लेकिन अगर उसके अंदर कोई हकीकत है और किसी का जाती सोर्स है, जाती नौइयत का, जिसने ये कंफर्म किया है कि कमिश्नर मुल्तान मुस्ताफी हुए हैं, और जिसकी तौजीहात में ये बयान किया जा रहा है कि वो मामला कमिश्नर रावलपिंडी वाला ही सेम मामला है, अगर इस तरीके से है तो फिर बड़ी परेशानी होने वाली है ब्यूरोक्रेसी को। और अगर वो वजूहात कुछ और हैं, अगर उसमें हकीकत है, वो वजूहात कुछ और है उनके मुस्ताफी होने की, तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन आज बैलेट पेपर्स की छपाई जो लाहौर लक्ष्मी चौक से राय साकिब खरल ने जिसकी फुटेज बनाई है वो, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों जीते हुए अराकीन असेंबली का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाना, और उसके बाद अभी वो आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हुए थे कमिश्नर रावलपिंडी के, और अगर इसकी भी तस्दीक हो जाती है कि इसकी भी वजह यही है कि वो धांधली और सरकारी उमूर में रखना डालने या फिर नताइज के रद्दोबदल करने में वो रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नंबर गेम पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद नंबर गेम बढ़ने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, जो मुस्तकबिल करीब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा गिरदाने जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन, अगर वो मंजूर हो गई, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ दरखास्त दायर करने के ऊपर अगर उन्हें मंजूर कर लिया, तो तकरीबन ये 150 से जायद कुली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद नशस्तें मिलेंगी, जिसमें ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होंगी और अक़लियतों की होंगी, जो
یہ 150 سے زائد نشستیں بنیں گی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، پنجاب کی اسمبلی میں اور وفاق کی اسمبلی میں. تو یہ 125 سے 200 کے قریب نشستیں اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں بھی لے جاتی ہے تو پھر مستقبل قریب کے اندر جو بھی حکومت بنائے گا اس کو ایک تگڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں پہ صورتحال کو پھر بھانپتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون گورنرز کی نشستوں کے اوپر اور صدر کی نشست کے اوپر ایک ایسے شخص کو لانا چاہتی ہیں کہ وہ شخصیات جو واضح طور پہ پیغام بھجوا سکے اور اس سارے امور کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی کام انجام دے سکے. تو اس لیے ابھی ناموں کے اوپر متفقہ طور پہ فیصلہ نہیں ہو پایا. اچھا، کچھ شخصیات اب باتیں یہ کر رہی ہیں کہ جیسے شوکت بسرا صاحب کے نیچے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایک امیدوار تھے پی پی 242 سے کاشف پنسوتا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتگان جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ فراہم نہیں کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تمام تر لوگوں کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے سیکریٹریٹ میں، جن میں سے 40% سے زائد پہلے ہی ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں اور 60% جو ہیں انہوں نے یا تو بذریعہ خطوط وہ ایفیڈیوٹ بھیجے ہیں یا خود حاضر ہو کے ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں. ایفیڈیوٹ ہے کس طریقے کے، اس میں لکھا کیا جا رہا ہے؟ حلف نامے میں لکھا گیا ہے، یہ ایک حلف نامہ آیا جمشید دستی صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ آئے دا ابو نیم ڈیپوننٹ to hereby state an oath that I was elected from National Assembly Constitution number 175 as independent candidate، یعنی میں آزاد حیثیت سے 175 حلقے سے جیتا ہوا ہوں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر، اور میں جو ہے میرے پاس آپشن ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہوں اور میں آزادانہ اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. تو میں سنی اتحاد کونسل کے اندر اپنی ول سے جانے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، جس کا یہ میں حلف نامہ دے رہا ہوں. تو انہوں نے اپنا حلف نامہ یہ بھجوا دیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اندر. یہ پہلا حلف نامہ جو منظر عام کے اوپر آیا ہے، جمع تو بہت سارے ہو چکے ہیں، یہ پہلا حلف نامہ ہے جو منظر عام پہ آیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی وہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں. انہیں پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے جس حد تک اقدامات کیے گئے تھے اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں سوٹ کر رہی تھیں یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بارہا یہ باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. بے شمار تجزیہ کار اور لوگ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں تو بہت سی سہولت ہو سکتی ہے، اور اگر حکومت میں گئے تو جس طریقے سے 24.9 بلین ڈالر تو صرف آپ کو مئی 2024 سے پہلے درکار ہوں گے حکومتی امور کو چلانے کے لیے، قرضوں کی واپسی کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے، تو وہ سب سے بڑی پریشانی ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. تو اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا سب کے لیے خوشائند ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام اگر اپنے نمبر گیم پورے نہیں کر پا رہے، ایک ایک بندے کی شمولیت پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کی شمولیت نہ ہونا ان کے لیے سوالیہ نشان ہو چکا ہے، جیتے ہوئے نوٹیفکیشن معطل ہونا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے محفوظ راستہ نکلنے کے لیے کون سا ہوگا جو اپوزیشن بینچز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.